Once again, good morning. Does Jesus favor a certain group of people na ba'y ginapaboran nga specific nga mga tao ang atong Ginoong Jesucristo? No, Jesus does not have a chosen group of people, but Jesus came into this world also not to save a select group of people, but to save everyone, each one of us. Biyan ni si Ginoong Jesucristo ni nga kalibutan aron kita maluwas tang tanan. Wala siya'y pinili nga kanilang yang luwason, ang uban dili na. Sinner or non-sinner, Christian or non-Christian alike, each of us, okay, is in the eyes of God. In the gospel, a Greek Syrophoenician woman, a non-Jew, and an outsider went to Jesus to beg for healing for her daughter. Okay? Sa atong Ebanghelyo, naduog na to ang usa ka babae nga dili Hudiyo. Okay? She was a foreigner and an outsider. But she went to Jesus to ask for the healing of her daughter who was demon-possessed. And what did Jesus do? He tested the faith of that woman. And when he saw her great faith, Jesus granted her request for healing for her daughter. And what does this tell about us, kang Ginoong Jesucristo? Unsa may buot pasabot niini sa atong Ebanghelyo, unsa may gisulti niini bahin ang Ginoong Jesucristo, that Jesus is everyone, okay, for us, regardless of who we are and the sins that we have committed. Nga si Ginoong Jesucristo alang kanatong tanan, bisan unsa pa ang atong nabuhat sa atong kinabuhi og bisan kinsa pa kita, kung andam ta nga musangpit sa Ginoo, dili gid ta balibaran sa Ginoo. Amen. Miski pag asa ka nga relihiyon napadulong, pero the moment nga tinuoray ka nga musangpit kang Ginoong Jesucristo, i-welcome gid kaniya. Okay? That's why it's so sad to see happening, in the world of Christianity now. There are some religions that they are claiming that they are the true church. And if you are not a member of that true church, you will not be saved. Okay? Or you will not enjoy, the benefits of the kingdom of God. And if you continue on your denomination for the rest of your life, and murabag kung di ka makaamgo nga mobalik sa tinuod nga simbahan nga tinukod kuno ni Kristo, okay? Murag wa nagi paglaom. Muraba og you are an outsider in the kingdom of God. Pero ang atong Ebanghelyo karon nga kabuntagon says differently. Okay? Regardless of who you are, as long nga tinuray ang imong pagsangpit kang Ginoong Jesucristo, dili kita balibaran. What is important is we humbly go to Jesus and reach out to Him with faith. Okay? Let's say for instance, it's a non-Christian asking for help to a Christian. Okay? Can you simply disregard that person just because you do not have the same faith? Okay? What if tinuoray ang iyang pagduol? Okay? And that person reach out to God with faith. Okay? Okay, whether we like it or not, we read in some books na, especially in the ministry of exorcism, that pag wisgot na ganigyawa, kunya sa lain nga religion, ang ilaging sangpiton is pare. Okay? There was an exorcist priest who said that he had, cases wherein people coming from different religions come to him because their religion cannot exorcise the demon. So that's why
they go to a Christian, okay, they go to a priest, okay, to ask for help sa ilang problema. For if we have faith, nothing is impossible with God. Kaya kung doon natin pagtuo, wala imposible diya sa Diyos. And Jesus would give us what we want from Him for as long as we have faith and if what we want is according to His will. Ihatag sa Diyos ang atong gipangayo nga kaniya kung aduna tay pagtuo o kung kining atong gipangayo sumala sa iyang kabubuton. That's why the question today is, do you want Jesus to work in your life? Gusto ba nimo nga mamuhat ang si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi? Ayaw kaulaw. Do not be shy. Ayaw kahadlok. Do not be afraid. And seek Him. Okay? Pangitaa siya. Trust in Him. Salig sa iya. And in His own perfect time, God will give you your heart's desire. Dagantag mga gipangayo sa Ginoo in our life. Okay? Even in our lifetime, dagan kitag mga gipangayo og pangayoon pa sa Ginoo. Okay? I don't think nga ang usa ka Kristohanon, okay, murag nabay limit sa iyang pagpangayo sa Ginoo. I don't believe on that. Because as long as we are living, okay, dagan kitag pangayoon sa Ginoo. Okay? But we just have to have faith and trust sa atong Ginoong Jesucristo. Okay? There will be times that our faith will be tested. Okay? Sulayan ang atong pagtuo when we ask something from God. And those trials are meant for our faith to be strong, or malig-on. And the purpose of every trial is to see our fidelity to God. Ang katuyuan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi aron sukdon ang atong loyalty, okay, ngadto sa Ginoo. Kanabang the word fidelity meaning our faithfulness to God. Okay? Nga di baka ta mo buwag sa Ginoo kung naanay mga pagsulay. Okay? Kung ang usa ka bana, okay, makakita lang og siksi, buuban dayon sa maong siksi, but pasabot nga dili gyud lig-on ang iyang gugma sa iyang asawa kay nganong niuban man siya. Okay? Niuban lagi pader pero niuli ra man sad balik silang balay. Lahi po na siya. Pero maora gyapon ang istorya ha. Niuli lagi ka sa iyang balay pero ang kamatuoran nagpabilin nga niuban ka na sa maong siksi, no? Pero ang tinuod nga lig-on nga bana, okay, or lig-on nga asawa sa iyang kaminyoon o sa iyang gugma ngadto sa iyang pinakaslan, bisag unsa pa na nga mapagsulay, dili gyud siya mubiya sa iyang pinakaslan. Amen. Di ka mubiya. Bisag unsa pa na ka mahayloon ang gipresentar nga pagsulay at tubangan nimo. Sama gyapon na sa atong relasyon sa Ginoo. Ug mao na ang purpose anang mga pagsulay nato. Gitistingan kung unsa kalig-on ba gyud ang atong gugma sa Ginoo. Kung mubigay ba kita, okay, o magpabilin kita sa Ginoo. Mao na nga panahon sa mga pagsulay, dili unta ta mobuwag sa Ginoo. Instead, mopaduol hinuunta, mudot-dot hinuunta niya pag-ayo. Kay kung ang babae sa atong ebanghelyo, if the woman in our gospel, okay, example, pagsulti ni Kristo nga bahin katong gimension niya ang reference sa mga iro, ang mukaon sa mga mumho, no? Kung na-offend diretso ang babae og nibiya, do you think nga maulian ka ang iyang anak? Do you think nga madawat niya ang gipangayo niya gikan sa Ginoo? I don't think so. Ano man? But simply she persevered. Okay? Dili ingon nga nagpaugat siya kay tungod kay naa siya tuyo. Okay? But she simply had great faith. Okay? Nga only Jesus can heal her daughter and that only Jesus can grant her request. Okay? Mao na nga kinahanglan nga mo hold on gyud ta
sa atong pagtuo sa Ginoo. Dili gyud ta mubiya niini. Just simply believe and have faith, because your faith can move the mountains in your life. Your faith can defeat the Goliaths in your life. Ang imong pagtuo may makabuntog sa mga higante sa imong kinabuhi. Okay? Bisag unsa pa kadako ang imuhang pagtuo, mas dako og labaw pa ang Dios nga atong gialagaran. Amen. Mao na nga karon nga kabuntagon, again, our faith is being tested, okay? By the very fact that we need to ask ourselves, how genuine and big really is our faith in God? Unsa bagid ka tinuod o kadako ang atong pagtuo sa Ginoo? Is it like the woman in our gospel today? Or it's simply just that tiny faith? Or gamay lang gid nga pagtuo ang naa kanato? That is why, my brothers and sisters, do not lose your sight in the Lord, and above all, do not lose your faith in Him, because if you have, not perfect, but if you have that faith, okay, and if you have trust in the Lord, God will hear you out, because again, God is for everyone, and He came to seek and save the lost. Amen. Please stand.